Desinal, wala. Yamera na mamadali. May foul. So bakbakang blue and white mga bikers. Be, dito ka be. Dito ka be, sa gilid be, gilid. Dito lang. Dito na be. Gilid ka. Pasamba, Tomera ng 3. Wala, short. Basket by Garcia. Grabe, ang daming pansa. Butino. Desinal, wala. Yamera na mamadali. May foul. Ay, may traveling. Sayang yung Bulig, Tomera ng 3. Wala. Pasamba. Good. Bulig. Basket. Yamera. Bulig. Desinal. May out-of-bounds tayo doon ako. Table po. 17 seconds. Decimal, Tomera, basket. 3 points pala. Decimal, ako. 3 points. Bye. Yung ball mga bye. 5-2. Table 5. Yamera, Tomera, basket. 3. Bumawi. Bulig. To Decimal, Tomera, basket. Baba. Yamera, Tomera ng 3. Wala. Basket. Ay, Decimal. Okay. Number 25, wala. May foul. Technical foul. Okay. Free throw tayo. Player, Simbol lang. Nagbos. Batang player. Basket. By Pasamba. Bolek. Wala. Yamera, namamadali. This one dong. Basket. Diretso. Talagang ginagawa ng brother. Bolek. Tomera ng 3. Wala. Basket by Bisimal. Ayaw nila tumalon. Pasok. Tira mo na dyan. Tira. Dos. Tira. Yamera, Tomera ang 3. Wala. Nasa gilid na.
12 in favor of white. Kuya Kim, nakangiti. Kuya Kim, pasok nyo, Kuya Dan. Samba, Tomera ang 3. Wala. Oh, may foul. Embutido. Op. Aray! Gas. Bakit? Gas. Ayun. Gas. Bumakat. Bumakat to. Hindi, yun. Kung lang, sample lang yun. Sakit no. Bumakat. Wala. Boom. Ano lang yun? Buli, walang tudong. Samba. To Demera. Agoy. Yun! Oh! Nice one, Dong! Wow! Yun, basket. By Nimada. Ka na! Uy, ala na yung pass! Iiwan ka na sa pass! Wala yung pass, oh! Decimal. Uy. Sa score 9-12 lamang yung white ng dalawa. Tatlo. Demera. Ito pa, Samba, Tomera, wala. May foul. Yamera, first personal foul, second, team foul. Boleg, Tomera ng 3, wala. May foul by Garcia. Bus tayo yan! Ilan na kayo? 6? Kabila, maraming kabila yun ah. 8 sila no. Anim lang kayo! Anim lang kayo! Mag-iisa ang expert nyo. Sige, dito lang! Dolangon on the first draw. Basket by Dolangon. Kulang versus kulang. Ready, jumper. Dolangon. Wala. Nakalari di sinal. Good! Kuya Kim, tumol na. Tumol na ako bala. Tumol ba? Basinal. Basket by Dolangon. Tony, kasama. Baba doon! Pagod sa si Dondon. Ay, Dolangon. Pangkasap di sinal. Yamera. Lamera. Yamera. Uy, sa. Basket by Lamera. James 5. Sila ang papalitan eh. Kailangan lang, palit sa isa sa blue. Okay lang, ganun talaga. Magkapalit ka! Change one! Chase one. Sirben, una kami. Thank you. Dito pa kami. Kaya mag-alala. Samla. Ay. Lumusot. Wala, di sumabit ako. Right, ball foot tayo. Tumol ba? 40 seconds to shoot. Samba. Tumol ba? Tatlo lang! Tama. Garcia. Jamada. 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 Nice one. Ah! Kailangan baba lang, Decimal. baba. Samla, Tomera. Wala. Oy, walang box out. Basket.
Score po natin. Score 17-12. Orpilla. Orpilla to Samba. Samba tumira ng 3. So wala. Umalba. Decimal. Decimal basket. Easy basketball for Decimal. 4 minutes remaining in the first quarter. Yamada. Uto na. Good. Ay. Fernando po. Samla. Easy pass. To Samla wala. Ayun. Basket. Time out Blue sa first quarter. Back to the first quarter pa rin tayo mga bagis. Walang first quarter dito. Pasamba. Garcia, Tomera, wala. Jamada basket. Ay, palihawi ng buhok. Samla. Samla to Fernando. Ayun. Fernando po. Samla. Samla pa si Decimal, Tomera, wala. Rebound by Pasamba. Lamera. 16 seconds. 10 seconds. Yamada, Tomera, wala. Garcia. Lamera, wala. Fernan. Samla to Fernan. Pasamba. Oh, wala pa. Basket. Uy, natambak na. Last 2 minutes on the first quarter. 2 minutes. 2 minutes. And first quarter, last 2 minutes. Wala. Garcia. Baba. Dito Mil. May foul. Counted. Basket. Number 18, foul. First personal foul. Siyempre. Second team foul. Umalis ka. Ano siya? Puti. Hindi sila dumipins eh. Pagalitan mo. Ikaw na magpagalit. First basket. Score po natin 22-19. Labangan ng tatlong putek. Decimal to Ano besa? Decimal. Tatlo kayo dyan, dali. Samla, Tomera. Wala. Basket by Decimal. Score 19. 24. Jamer, Tomera ng 3. Wala. Garcia, basket. Nice, Kuya Kim. Napagod yung taka-score, oh. Grabe. Ang bilis ng scoring. Decimal. Samla to Ardesa. Fernan, wala. Basket. Baksat. 48 seconds remaining. Nice, Kuya Kim. Ay, layag. Foul mula kay number 36. Hinga, Kuya Kim, hinga. First throw. Basket by Garcia. Second throw. Oh, hinga ulit, tiga. Wala. Silang. Decimal. Samla, Tomera. Basket. 3 points by Samla. Kaya yung nagpatalo doon na ano nakasala. Pasamba, Tomera ng 3.
Wala. Pailap. Si Mal. Yeah, baba. Huwag dyan. Anadeza. Anadeza, wala. Orpilo, lakas mo kay Eddie. Garcia. Last 10 seconds. Uy. Kailangan. Kira, Ber. Llanera. Wala pa yun. 5 seconds. Ayaw. Malas naman. Di ba? Wala ng oras sa first quarter at score 29-22.